Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istighfar series. Dua number 3. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. A'udzu billahi أعوذ بالله minash shaitanir rajim. من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم. Rabbana la tu'akhidna ربنا لا تؤاخذنا in nasina إن نسينا aw akhtana. أو أخطأنا. Rabbana wala tahmil alaina ربنا لا تحمل علينا علينا आइन का मखरज निकालें अलैना इस्रन कमा إسرا كما हमलतहु حملته अलल्लज़ीन मिन क़बलिना على الذين من قبلنا अलल्लज़ीन मिन क़बलिना على الذين من قبلنا मिन क़बलिना من قبلنا मिन क़बलिना من قبلنا रब्बना वला तुहम्मिलना ربنا ولا تحملنا मा ला ताक़त लना बिह ما لا طاقة لنا به मा ला ताक़त लना बिह ما لا طاقة لنا به वअफ़ु अन्ना واعف वअफ़ु عنا अन्ना واعف عنا वग़फ़िर लना واغفر لنا वरहमना وارحمنا أنت مولانا فانصرنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين على القوم الكافرين जी दोबारा पढ़िएगा रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته إصرا كما حملته على الذين من قبلنا على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا
واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا وانصرنا ون نہیں فن فا ہے فانصرنا وانصرنا على القوم الكافرين على القوم الكافرين قاف کو پر پڑھیے گا على القوم الكافرين على القوم الكافرين جی ترجمہ ربنا اے ہمارے رب لا نہیں تو آخذنا مواخذہ کرنا ہمارا ان نسینا اگر ہم بھول جائیں او اخطأنا یا پھر غلطی کر بیٹھیں ربنا اے ہمارے رب لا تحمل نہ ہم پر بوجھ ڈالنا علینا ہم پر لا نہ تحمل بوجھ ڈالنا علینا ہم پر اسرن بوجھ کما جیسا کہ حملتہ ان لوگوں پر ڈالا تھا علی الذین ان لوگوں پر من قبلنا جو کہ ہم سے پہلے تھے یعنی اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھیں تو ہماری پکڑ نہ کرنا ہمارا مواخذہ نہ کرنا اے ہمارے رب اور ہم پر ویسا ہی بوجھ نہ ڈالنا جیسا تو نے ان لوگوں پر ڈالا تھا ربنا اے ہمارے رب ولا اور نہ تو حملنا ہم سے اٹھوانا مالا جس کی نہیں طاقت لنا ہم میں بھی اس کی یا ساتھ اس کے وعفو اور درگزر فرما عنا ہم سے واغفر لنا اور بخش دے ہم کو ورحمنا اور رحم فرما ہم پر انتا تو ہی مولانا ہمارا مولا ہے فانصرنا اور پس تو مدد فرما ہماری علی القوم الکافرین کافروں کے مقابلے میں سورہ البقرہ آیت نمبر 286 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ